गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दोस्त सलमान, वासिफ़ शहज़ाद, उमर एहसान और उस्मान मई के यानी वस्त में तकरीबन कोई 12, 13, 14 को अपने घर से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ निकलते हैं। और ये दोस्त 15 तारीख तो गिलगित हुंज़ा अताबाद से वापसी इनकी गिलगित की तरफ होती है और उस रात ये गिलगित में कहीं रात ठहरते हैं। गिलगित से ये दोस्त उसी रात 16 को वेरी नेक्स्ट डे होती है या 16 तारीख को बहरहाल वो एज़ पर इंफॉर्मेशन सिकरदू की तरफ चले जाते हैं। और रास्ते में इनका अस्तक के मुकाम के ऊपर या एक ऐसे एरिया जहाँ पर आप समझ लें कि एक ऐसा रोड जिसको हम मौत का कुआं कह सकते हैं, वहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और 16 तारीख को इनका एक एक्सीडेंट होता है और अफसोस और सतम ज़रीफ़ी की हालत ये है कि पूरे 8 दिन बाद 24 तारीख को पता लगता है कि जी ये लोगों की लाशें जो हैं अस्तक के मुकाम के ऊपर या उसी एक सिकरदू रोड पे एक लोकेशन है वहाँ पर उनकी मिलती है। अंदाज़ा करें कि इतने दिनों तक किसी को कोई पता नहीं है और इस कदर नाअहली है, चाहे वो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से कही जाए या किसी दूसरे इदारों की तरफ से, कि उनके पास इतना भी सिस्टम नहीं है कि वो पता लगा सकें कि कोई गाड़ी पूरी गायब है और कहाँ गई हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इसके हवाले से तभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, सामने आएंगी, लेकिन जो हमारे ज़राए ये बता रही है कि इन्होंने रब्ता किया है वहाँ पर। जब इनके वालिदैन ने ऑब्वियसली जब मिसिंग हो जाती है तो अगले दिन रब्ता किया गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, यानी कि 21 तारीख तक किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। 21 मई के बाद जब फैमिली खुद पहुँचे थे उसके बाद फिर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ये कितना बड़ा फेलियर है इस इदारे का, जिनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो रोड की इन तमाम तफसीलात को देखें। 2 चीज़ें मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ। सिकरदू जो रोड है ये जिसको JSR कहते हैं, जगलाउट से सिकरदू रोड की सूरत हाल ऐसी है कि इस रोड को FW नामी इदारे ने बनाया और ऐसा बनाया है कि जैसे इस रोड पर जो भी चलता है तो वो अपने मौत के परवाने पर साइन करके जाना पड़ता है। इस रोड पर आपको कोई सेफ्टी वॉल्स नज़र नहीं आएंगे, कोई बोर्ड कहीं पर नज़र नहीं आएगा, कोई साइन बोर्ड नज़र नहीं आएगा। आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ रोड है, मोड़ है, गाड़ी गिरेगी नीचे। किसी किस्म की कोई सेफ्टी नहीं है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई होगी और उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद मौत का कुआं। यह कोई पहला हादसा नहीं है जिसमें यहाँ पर लोगों की शहादतें हुई। इससे बेशतर आए रोज़ इस रोड पर हादसा होता है। JSR एक ऐसा रोड है जहाँ आप जगलोट से गिलगित सिकरदू की तरफ जब निकलते हो तो अगर तेज़ हवा भी चले तो पहाड़ से पत्थर आना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसा रोड बनाया है कि इदारे ने, उनको शायद ये लगता है कि उनसे कोई पूछ करने वाला नहीं है। बेशक पाकिस्तान के निज़ाम में कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि अगली दुनिया में इनका पकड़ नहीं होगी। मरना सपने है। क्या FW वाले नहीं मरेंगे? क्या वो इदारे नहीं मरेंगे जिन्होंने इतना बड़ा पैसा करप्शन करके ऐसा रोड बनाया? अंदाज़ा कर लें, 16 तारीख को एक्सीडेंट होता है और 24 तारीख को लाशें निकलती हैं। गाड़ी दरिया बुर्द नहीं हुई है, रोड के दरिया के किनारे गाड़ी पड़ी हुई है और कितने ससक के किस कदर बेहिसी में उनकी डेथ हुई होगी, अंदाज़ा कर लें। ऐसी दर्दनाक किस्म की वाक़या है ये कि शायद ही इसके ऊपर मैं सारा दिन सोचता रहा हूँ, मैं एक लाइन नहीं लिख सका, जो बोलने की हिम्मत नहीं थी। अभी भी मैं सोच के कई दोस्तों से मैंने पूछा क्या बोला जाए, क्या खुदा का खौफ ही नहीं है, क्या रेस्क्यू के इदारों के अंदर थोड़ी सी बेहतरीनी लाई जा सकती है। जितने नाअहल FW के लोग हैं उससे भी बड़े नाअहल हमारे गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरान हैं।
کوئی ایک ادارہ بھی نہیں، اتنا دن ہوئے کسی کو پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ بھائی لوگ گئے کہاں گئے، کوئی پتہ نہیں، کوئی سراغ نہیں۔ کب تک اتنی نااہلی کی جائے گی؟ کیا یہ کرپشن کے پیسے کما کر مرنا نہیں ہے؟ کہاں لے کر جاؤ گے یہ پیسے آپ لوگ؟ سب نے ایک دن مرنا ہے۔ آج اگر یہ 4 دوست جن کی فیملی 7-8 دنوں سے اتنی کرب پہ گزری، اگر ان کی موت کے بعد آپ 8 دنوں تک آپ خواب غفلت میں ہو، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہاں کیا ہوا، حکومت نام کا کوئی چیز نہیں ہے، تمہارا نمبر نہیں آئے گا، سب کا آئے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ آج میں کوئی مزید چیزیں نہیں بتاؤں گا۔ ایک چیز تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے کہتے ہیں، کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا جو اس طرح کے ظالم جو ہے وہ لوگوں کی پبلک افیئرس میں ظلم کرتے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جس طرح سے ناانصافی کی جاتی ہے، یا جس طرح کے جو کنسٹرکشنز کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں کے بچوں کو یہ بیسکلی یہ کوئی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ قتل ہے۔ اس روڈ کے آپ فوٹیجز دیکھ لیں، کوئی سیف گارڈز نہیں ہے، کوئی موڑ پہ کچھ نہیں ہے، کوئی خدا خوفی نہیں ہے۔ جو ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، روز محشر سب سے پوچھی جائے گی۔ آپ لوگوں کی آنے والے نسلیں بھی اس کا جو ہے وہ حساب کتاب دے دیں گے، اور آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ یہ جو جس طرح کی بے دردی سے آج یہ جو سچویشن بنی ہے، گجرات کے جو 4 دوست ہیں آج جن کی شہادت ہوئی ہے، سلمان، واصف، عمر احسان اور عثمان کی، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ لیکن جنہوں نے جو لوگ بھی جس طرح بھی جس کرائٹیریا میں بھی اس روڈ کو بنانا ہے، یا جس طرح کی بھی اس میں انوالومنٹ ہے، جن لوگوں کی وجہ سے یہ سارے صورتحال ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھے گا۔ سار روڈ کے اوپر جب تک ٹنلز نہیں بنیں گے، ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ گزشتہ سال تحریک انصاف کے ایک کوآرڈینیٹر اور وکیل لڑکا تھا، ان کی پوری فیملی گئی، شاید اس کے بعد کوئی پتہ نہیں لگا۔ آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کب تک بے حسی ہوگی؟ حکمران، نااہل حکمران، ان پڑھ، گوار، جاہلوں کو ہم نے حکمرانی دی ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم برادریزم کے اوپر ووٹ دے کر لوگوں کو تو مسلط کرتے ہیں، وہ لوگ پھر اسٹیبلشمنٹ ہو یا دوسرے اداروں کے آگے سرنڈر کر لیتے ہیں۔ مذمت کی جاتی تھی، اس روڈ میں ٹنل بنتا تھا، آج حالات یہ نہیں ہوتے۔ آئے روز ایکسیڈنٹ کروا کر ہم اپنی لاشیں نہ اٹھاتے۔ خیر، چونکہ آج موضوع کچھ اور ہے، اس لیے میں پولیٹیکل زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر پوچھنی ہوگی، ایک دن سب نے اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے، اور سب جواب دیں گے، اور ان 4 قتل میں جتنے بھی خون ہوئے اس کا حساب انہوں نے دینا ہوگا۔ اللہ حافظ۔